Sa di pa nakusugdan na kung wali, muhangyo ko ninyo, palihog, lingia ang inyong mga tapad. Unya ingna dayon, stay awake. The homily will be very brief. Sige. Ayaw katulog. Ang wali sa obispo, mubura kaayo. Basta obispo taas, ang wali mubo. Okay ra mo, ana? It's a special day, isn't it? First of all, it's very special for me. Because it's the first time I am presiding the Holy Eucharist inside this beautiful Metropolitan Cathedral in Cebu. Kabalo naman mo no nga gitudlo man ko ni Pope Leo nga mahimong bag-ong arsobispo sa Sugbo. Iampo ko ninyo, ha? Yeah. It's a big responsibility. I know my limited capacity. I remember a fisherman who prayed to God. He said, Lord, the ocean is so big and my boat is so small. Have mercy on me. In the same way, I say, Lord God, the Archdiocese of Cebu is so big and my capacity is very small. Please be good to me. So it's special for me. It's also special for all the priests. Why? Because it's the feast day of Saint John Vianney, August 4. The patron saint of all priests, especially parish priests. Mga pari nga naa sa parokya. Si Saint John Mary Vianney, ipili sa simbahan nga mahimong patron sa mga pari. Tungod kay buot ipakita sa simbahan nga ang pagkapari dili gwapuhay. Dili ba siya gwapo? Pero gwapo kasing-kasing. Si Saint John Vianney, physically, externally, dili gwapo. Pero gwapo tanawon, kay gwapo siya og kasing-kasing. Siya magpahinumdom namong mga pari nga ang pagkapari dili bright tanay. Kay dili man siya bright. Pero daghang mga bright muadto niya magpatambag. Asa man gikan ang iyahang kinaadman nga itambag gikan sa kahitasan. So, he maintained a close connection, relationship with his God, and that made him a man of wisdom. Nindot kay ni nga pahinumdum natong mga pari, no? So ang pagkapari, dili gwapuhay, dili brightanay, dili pasikatay. Wala man tumabiral si Saint John Vianney. Pero daghan yun mga tuniya. Tungod sa iyahang gugma sa Ginoo ug sa mga tao. It was Saint John Vianney who said, the priesthood is the love of the heart of Jesus. Ang mga pag-aordinahan, brothers, mao ni atong bukasyon. Mao ni atong tawag ang pagdala sa kasing-kasing sa gugma sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka pagkapari sa atong kaugalingon. Dalhon nato ang gugma sa Ginoo ngadto sa katawhan. No? So again, today is special for all priests because of Saint John Mary Vianney. It is also a special day for the Pacem community. Why? Because today we don't only ordain these young men, we also remember the late Reverend Father Leonardo Polinar, the founder of Pacem.
who 50 years ago started his charismatic ministry right here in Cebu. That was 50 years ago. Pakpakan na to na, ha? Which is why Father Joel and myself, we decided to make this ordination happen right here in Cebu. Agi og pag-ila, og pagpasidungog sa ilang founder nga si Father Narding. Okay? Si Father Leonardo, magpahinumdum nato nga ang atong sugdan, no matter how small, will grow. Not because of our own capacity, but because of the power of God. Okay? Gasugod siya ning maong community, charismatic movement, dinhi sa Cebu. I'm sure wa siya maglaom, or wa siya magdahom, nga moabot ni higayon na. 50 years after, iunsa paglambo, paglago, o pagpamunga, o daghan, ang usa ka gamay nga iyahang gisugdan, like the mustard seed. Gamay nga liso, pero mudako, mutubo, tungod sa gahom sa Ginoo. My dear brother priest and ordinance, this should inspire us all. No? Di kita angay mahadlok magsugod sa gamay. Because this is God's way. This is His process. And we only have to trust in His goodness. Amen? And then, this is a special day, of course, for our candidates in this ordination, for the priesthood and for the diaconate. O sa ni kaadlaw nga, di gyud ninyo malimtan. Di gyud dapat ninyo nga malimtan. Tungod kay karong adlaw, inyong gisugal ang inyong kaugalingon, gitugyan ninyo tungod sa inyong gugma sa Ginoo o sa inyong pagsalig sa panabang sa Dios nga mao'y nagtawag kaninyo, nagpili kaninyo alang ni ining maong bukasyon sa pagkapari o pagka-diakono. Believe it. Dili si Father Joel ang nagpili ninyo. Dili ang inyong bishop protector, mao'y nagpili ninyo. It was God. You were handpicked by Jesus. In the gospel, He said it clearly to us, it was not you who chose me. It was I who chose you to bear much fruit. Okay? So manghinaot ko nga inyo ng tagaan, dakong pagtagad, nga kamo mga pinili sa Dios. Dili basta-basta kining inyohang pagkapari o pagkadiakono. I promise to deliver my homily briefly. Inud-on ako. Ako lang idasig sa atong mga pag-aordinahan. Always remember St. John Mary Vianney and your founder. Inumdumi ang ilang tuluka, bililhon kayong mga gasa. Just remember this three. Be always present. With your God, be present to His people. Then, be patient. Because our ministry, our priestly ministry, is sweet, but it's not easy. Lisod ni nga trabaho nato, pero makaya nato uban ang Ginoo. So, be present to His people, be patient, because it's not easy. Bugat ang krus nga atong pasanon. Finally, be prayerful. Pabilin nga maampuon. Believe it, you will not be successful by your own capacity. Only with the help of God. God bless you.